Algo está pasando en el mundo. La gente siente cada vez más impotencia, soledad y miedo. Por mucho que trabajamos y nos esforzamos, empobrecemos sin remedio. Porque existen fuerzas que operan en las sombras. Gigantes que acumulan más poder y dinero que muchos gobiernos. Último prezzo, 30 milioni e ne va. Se alimentan del colapso, esperan la crisis, el endeudamiento, la quiebra y entonces actúan. Parasitan inversiones públicas a cambio de mordiscos, convirtiendo nuestras necesidades y nuestros derechos en mercancías. Los llamamos fondos buitre, pero actúan como auténticos vampiros. ¿Por qué los llamamos vampiros? Vienen, compran deudas por 4 duros, o sea, están comprando nuestras vidas. They're taking our lives away, they're not allowing our children to reproduce in a healthy way, and they are taking our money in such a way where we cannot put food on our table. Because of capitalism, it's created a culture of being individualistic and being isolated and being lonely. Se alguma coisa não deu certo, é porque de alguma maneira você individualmente não fez o esfuerzo necesario para dar certo. Yo me sentía totalmente mal, había perdido el trabajo, mi negocio. I'm formerly homeless. I spent 2.5 years on the streets of Miami and 10 months in the New York City homeless shelter. Y de repente identificamos que había 4.416 barrios en Argentina sin acceso al agua, ni a la luz, ni a la cloaca. The rents have doubled in the last 10 years. Our wages haven't really risen. Who is making the money? In our corporate landlord, the landlord was making 70% profit margins off the poorest people in the country. I think at the root of that is profit. And profit is a drug that people just can't seem to satisfy the urge for. More, more, more. Ganan un montón de dinero y desaparecen otra vez, pero dejan a la gente destrozada, o sea... Hemos compartido, hemos bailado samba, hemos gritado consignas de Brasil. Ve todas las caras que están detrás de los movimientos. When I came into this work, I thought it was a fight for affordable housing. But I quickly learned that it's a fight to meet the needs of people. And that's land, that's housing, that's food, that's water, that's healthcare. Basic necessities, which is why my activism leads towards human rights. A terra é o lugar que eu vou morar, é o lugar que eu vou viver, é o lugar que eu vou constituir vida, é o lugar que eu vou me relacionar com as pessoas. Lutar pela terra não é um lutar passageiro, é um lutar de constituição de comunidades, de coletivos ali. Durante los últimos 5 años, lo que logramos fue una intervención en 5.000 barrios de todo el país. Logramos suspender los desalojos por 10 años en todas las familias y generar un instrumento que es un certificado de vivienda familiar que lo emite el Estado para que las familias que viven en los barrios no puedan ser desalojadas y además puedan tener seguridad en la tenencia. Y una de las primeras cosas que te encuentras cuando llegas a una asamblea de la paz es darte cuenta que el problema no es tuyo, que es un problema social, que no eres culpable de nada y ese acompañamiento colectivo lo que te hace es dar toda la fuerza para solucionar lo tuyo y tirar adelante para cambiar la situación. We started a referendum in Berlin to expropriate these big real estate companies we had to collect a lot of signatures for. We collected many more than we had to collect. In total, we are targeting 250,000 flats in Berlin. Hay una lucha que es la de Antonio y Mari, una pareja de 85 años, y Fidere o Testa en su caso les decía que se tenían que ir de su casa. Entonces Antonio y Mari se plantaron y sus hijos les decían que os metéis en líos, que van a venir jueces, que os van a echar de casa. And in 2021, we had the big referendum, Berlin-wide.
so people could vote. Años después, por la lucha, Antonio y Mari han firmado el año pasado un contrato vitalicio para poder seguir en su casa. And then these results came in and they were better than anything we could have ever imagined. 1 million people, that's so much, and up to this day, it's been 3 years since this moment. This is still where I get my energy from when I'm doing my other activism. Y la verdad es que pues eso, que te emociona. Me emociona ver que hay gente que está dispuesta a luchar, tenga la edad que tenga. Abrimos las puertas, levantamos los techos para que todas las luchas entren. La acción organizada me parece que es la forma de poder construir un futuro o al menos intentar que sea distinto. It's a tough fight, but I think it starts with education. Folks need to understand the effects of capitalism, the effects of these vulture funds. O processo de educação para nós, ele dá a possibilidade de ler o mundo e dá a possibilidade de se humanizar. Again, we have to start small, like with these small steps. We need to create niches or like utopian places maybe. ¿Por dónde hay que reconstruir esta solidaridad? Pues hay que reconstruirla desde la cotidianidad y desde lo pequeño. And you start meeting internationally, and you start to see that the language of justice, the language of struggle is the same, that our people need to come together and they need to fight back. Más allá de intentar poder subsistir con a un medio que nos permita poder alimentarnos y tener un mínimo de vida, la subsistencia no alcanza. Necesitamos un lugar donde poder vivir dignamente. O vampiro, ele só vai ser eliminado se a gente conseguir pensar uma rede de solidariedade internacionalista. We try to put faces to these creatures. They're very much afraid of all these cameras that we bring to evictions. They're hiding. They never go out. They never go to parties. They stay in their mansions. They stay in their islands that they bought. They stay behind closed doors. And I think that the more we expose them, the weaker they become. And so what we need to do is bring them out of the dark and show them what the light really is. We're talking to you, Vampire Funds. Wir organisieren uns, gegen dich zu kämpfen. Aparecisteis en medio de las ruinas del neoliberalismo. Estáis metiendo vuestros colmillos en nuestras casas. Our universities, our hospitals. Residencias de mayores, ahorros y planes de pensiones. You evict, pollute, and misinform. Y os llenáis los bolsillos a costa de especular con nuestros derechos. Uprkos tome što se krijete u senkama. Pero hay algo que jamás podréis comprar. Nuestra dignidad, nuestra esperanza. Y la fuerza que tenemos cuando luchamos juntas. Vamos nos organizar globalmente para criar a luz. That we know will destroy it. And like you, living dead. Wir fühlen uns so lebendig wie noch nie. No estamos solas. E por mais sombrios que sejam, nós tenemos miedo.